Your praise be maintained in your mouth. Hemos leído una palabra We have read the word, que quizás es muy conocida, and sometimes it can be well known. pero esta palabra la habló Cristo. But these words, Jesus spoke them. Y el libro de Mateo capítulo 24 And in Matthew chapter 24, habla acerca de los acontecimientos and they start speaking of the coming end times. que iban a suceder en los últimos días. These were going to be events that were going to happen in the end of days. Cristo advierte Jesus warns, y dice de que en los primeros versículos de este capítulo and he says in the beginning verses of this chapter, habla acerca de que iban a haber pestilencia. and he was talking about that there were going to be pestilence. Habla acerca de que iban a haber diferentes tipos de enfermedades. And he says there were going to be all manner of sickness. De que iba a haber una hambruna. There was going to be famine on the earth. Y quiere decir And what this means, que todo lo que estamos viendo en estos tiempos, that everything that we're seeing in these times that we live in, antes de que sucediesen, before they actually happened, Cristo sabía de que iban a suceder. Jesus knew that they were going to happen. Cristo sabía de que estos tiempos iban a llegar. Jesus knew that these times were coming. Cristo sabía, mi amado, de que estos tiempos a la iglesia no le iba a tomar apercibida. Jesus knew that the church was not going to be unaware of what was happening. Y desde el principio Dios le ha hablado al ser humano. And since the beginning, Jesus has always spoken to man. Pero dice la Biblia, But the Bible says, en los versos de que leímos, in the verses that we have just read, de que los cielos y la tierra pasarán. that heaven and earth would pass away. Algo de que me gusta de Cristo, Something that I like about Jesus, de que Él dice de que su palabra no va a pasar. but he says that his word shall not pass away. Él está diciendo, What he's saying, todo esto puede pasar los cielos, la tierra, everything can pass away, the pero la heaven and the palabra earth, de que yo les he hablado, but the word that I have spoken to them, esto se tiene que cumplir. this shall come to pass. Entonces nosotros estamos viendo algo diferente. So when I see something different, La iglesia estamos viendo lo que Cristo habló hace muchos what años we're seeing atrás. is that Jesus spoke this many years ago. Many years ago. Amen. Entonces Cristo, gloria a Dios, aleluya, dice la Biblia, mi amado, de que Él no se equivoca en lo que Él habla. And the Bible says that God does not make an error of what he speaks. Aunque Cristo quizás estaba hablando más de 2000 años atrás, Even though Jesus was speaking this 2,000 years ago or more, usted y yo estábamos presentes. we were present at that time. Pero Cristo sabía But Jesus knew de que el ser humano necesitaba la salvación. that humanity was going to need salvation. Por eso Él dice de que como en los días de Noé, That's why he says, just like in the days of Noah, así será la venida del Hijo del shall Hombre. be the coming of the Son of Man. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, When we go to the book of Genesis, encontramos en el capítulo 6 we find in chapter 6 de que el ser humano, el ser viviente, that the humans, dice de que era de continuo el designio a hacer el mal. that their desire was constantly to do evil. No querían hacer la voluntad de Dios. They did not want to do the will of God. Lo que a ellos les llamaba la atención era el pecar en contra de Dios. What they wanted and desired was to do sin against God. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. And this is what we are seeing in these El days. ser humano Humanity, se le habla de Dios they speak to you of y no God, quieren saber de Dios. and they don't want nothing to do with Y God. vendrá el momento And shall come a time de que el ser humano deseará escuchar la palabra de Dios. when man shall cease to hear the word of God. Deseará de que haya un pastor o un predicador They will desire that a preacher or a pastor, de que le pueda hablar de que hay un plan de somebody salvación, to speak to them of the plan of salvation, de que les pueda decir de que hay esperanza para su vida. for somebody to tell them there is hope for their life. Y yo quiero decirte And I want to tell you, de que en esta vida in this life, hay muchas cosas de que le llaman la atención a la carne. there are so many things that call the attention of the flesh. Quizás el joven pueda decir, yo soy joven Maybe the young person can say, I'm young y tengo una mucha vida por delante. and I have many years to live my life. Pero el proverbista dice But the Proverbs
Arthur says, así como muere el pobre, just as the poor man shall muere die, el rico. the same as the rich man Como dies. muere el niño, puede morir un viejo. Just like the child dies, so shall an old man die. Y habla la Biblia de que al hombre le es decretado And the Bible says that for the man it is said que muera una vez that he shall die one time, y después el juicio. and after that, judgment. Hemos visto niños morir. We have seen children die, Y mira lo bueno de Dios de que un niño cuando muere and look how good God is when a child dies. no tiene pecado. He has no sin. Este niño va directamente delante de Dios. This child goes directly to the presence of God. Pero cuando ya un niño tiene una edad But when a child has a certain age de que sabe entender that he can understand lo bueno y lo malo, between good and evil, esta persona está en peligro. this person is in jeopardy. Entonces Cristo Cristo habla y dice de que más como en los días de Noé, Jesus says in the Bible, as in the days of Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. so shall be the coming of the Son of Man. Y eso está muy pronto a acontecer. And this is going to happen Eso es very lo que la soon. iglesia estamos esperando hace muchos años ya. This is what the church has been waiting for Y yo le many voy a years. decir una cosa. And I'm going to tell you something Y le right voy now. a ser bien sincero en esta noche. And I'm going to be very De que sincere. aunque usted no quiera aceptar a Cristo Whether you accept Jesus o no lo quiera aceptar, or you don't want to accept Jesus, Cristo viene a levantar una iglesia. Jesus is coming for a Cristo church. viene a levantar a aquel que haya aceptado a Cristo. He's coming for those who have accepted him as their Christ. Porque por mucho tiempo Because for a long time, se ha estado predicando el Evangelio. we have been preaching the gospel of Cristo Jesus. vino a la tierra Jesus came to earth y predicó. and he preached. Cristo envió a los profetas Jesus sent the prophets y predicaron. and they preached. Cristo envió a los discípulos Jesus sent the y disciples predicaron. and they preached as well. Cristo tiene la iglesia Jesus says to the y church, está predicando. and we're Hoy preaching más que nunca, gloria al today more Señor. than before. Se está hablando de la venida de Cristo. We are speaking of the coming of Se Jesus está Christ. hablando de que Cristo pronto viene We a are speaking levantar la that iglesia. Jesus is coming back soon to Se pick up está the church. hablando de que Cristo We're speaking that Jesus pronto soon nos levantará. shall pick us up. Entonces, And then nosotros, el ser humano, we as humanity, tenemos que entender de que hay una oportunidad. we have to understand that there is one La opportunity. salvación es gratuita, Salvation is free. pero a veces el orgullo del hombre But sometimes the pride of man no le permite acercarse a Dios. will not allow them to come and get close to God. El orgullo del hombre The pride of man muchas veces dice, many times says, mi Dios my God es el dinero. is money. Si yo tengo dinero, If I have money, lo puedo hacer todo. I can do anything. Entonces yo pregunto, And then I ask the question, en medio de toda esta pandemia, in the midst of this whole pandemic, ¿cuánta gente multimillonaria se ha ido? how many multi-millionaires have gone? Y el dinero no ha podido ni darle la salud física. And the money hasn't even been able to cure their sickness, their physical Vendrá el health. tiempo There comes a day donde los millonarios tirarán el dinero en las calles. when the millionaires will throw their money away. Y usted dirá, yo quiero estar para ese momento. And you might say, I want to be there when it happens. Quizás usted sí, pero yo no. Maybe you do, but I don't Yo want to. quiero levantarme cuando la I want to be trompeta part when suene. Jesus comes and Yo the quiero trumpet ser el shall primero de que sound. se And I levante want to cuando la be the beginning trompeta suene. when the trumpets Porque sound. esa trompeta va a sonar. Because those trumpets will Y lo sound. que me llama la atención es And what calls to my attention is que Cristo, that Jesus, hablando a través del apóstol Pablo, speaking through the Apostle Paul, dice que los muertos en Cristo, says that those who are dead in Christ, aquellos que aceptaron a Cristo those who accepted Christ, y fueron al descanso, and then they went to the resting place, cuando la trompeta suene, when that trumpet blows, ellos se levantarán they shall primero. be picked up first. Y mire lo que el apóstol Pablo decía. And look what Paul was saying. El apóstol Pablo esperaba ese momento. Paul was
actually waiting for Él that moment. decía, y nosotros, And Paul said, we, los que vivimos, those who are alive, seremos arrebatados shall be picked up as well. juntamente con ellos And we will be gathered with them, y seremos transformados and we shall be en un transformed abrir y cerrar de in ojos. the blinking of an eye. Mire qué privilegio tenemos los que vamos a estar vivos, de Look que at los the privilege that we muertos have, that even the dead van a levantarse primero, shall be picked up pero first, nosotros vamos a ser arrebatados con but we ellos shall be carried up with y them, vamos a ser transformados, and we will be transformed, porque en esta carne nadie se va, because this flesh will not go to heaven, porque esta carne es pecaminosa, because this flesh is sinful. esta carne está llena de pecado, This flesh is full of sin. esta carne está llena de deseo, This flesh is full of desires. como estaba la humanidad en el tiempo de Noé, Just like the humanity was in the days of Noah. que de continuo They constantly era el deseo hacer el mal. was the desire to do evil. Y dice la Biblia de que Dios le habla a Noé And then the Bible says that God speaks to Noah, y le dice, Noé, and he says, Noah, construye una arca. build an ark. Y Dios le da el plano completo a Noé. And God gives him the plans, Y le dice, hazla de 3 pisos. and he tells him, make it of 3 floors, Y hazle una sola ventana. and make only one window Y una puerta. and one door. Y le dice, mientras Noé estaba construyendo el arca, And the Bible says that while Noah was building the ark, la gente quizás le decía, Noé, estás loco. people would come out and say, Noah, you're crazy. Noé, ¿qué te pasa? Noah, what's going on? Mira, nunca ha llovido. You know, it's never rained on this earth. Y tenían razón. And they were right. Porque cuando Dios estaba en el huerto del Edén construyéndolo, Because when God was in the Garden of Eden, dice building de que it debajo de la tierra from the earth, subía un vapor de agua the vapor or the dew would rise from the earth que ayudaba a las plantas a crecer. that would help the plants Y grow. la gente, And the people, por eso le decía, no estás loco, they would say, Noah, you're crazy. nunca ha llovido. Because it's never rained before. Pero Dios había mirado But God had seen de que el hombre that man tenía un designio, had un deseo a desire de hacer de continuo el mal. to do constant evil. Dice de que esta gente se estaba casándose The Bible says that these people were marrying y themselves, se estaban dando en casamiento. and that they were giving themselves unto wedding. Entonces, And then dice de que la maldad del ser humano llegó delante de the Dios. Bible says that the evil of humanity had come up to the presence of Y God. tanta era la maldad And it was so much evil de que Dios da una palabra de que le duele en el corazón. that God says a word that says his heart is broken. Y él dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. And he says, I repent of making man. Usted sabe de que usted está aquí And you that are here right now, porque a Dios le plació because God willed it hablarle al corazón suyo y a mi corazón to speak to your heart en and to esta mine mañana in this morning, y decirle sigue palpitando. and keep on beating hard. No es porque usted sea joven, Not because you're young, no es porque usted tenga dinero, not because you have money, no es porque usted sea lindo, not because you're beautiful, no es porque usted tenga posesiones, not because you have many pero possessions, Dios le plació but because God decirle desired a tu corazón en to esta tell your mañana, heart this morning, sigue palpitando, keep beating hard, sigue palpitando, keep beating hard, aunque usted no conoce a Dios. even though you might not know Dios God. le da la oportunidad el día de hoy God has revealed to you today para que usted pueda entender so that you may understand de que Cristo te ama that Jesus loves you, y usted pueda tener opción and you can have the option de llegar a la casa de Dios to come to the house of y God salir de la casa de Dios and leave the house of de God la manera como usted llegó. the way you came in.
Si algo Cristo tiene es que Él es caballeroso. If there's one thing that Jesus has is he's very respectful. Pero Él le da la oportunidad al ser humano. But he gives each human an opportunity. Y le dice, yo te amo. And he says, I love you. Y tan grande es el amor de Dios. And so great is the love of God Que dice la Biblia. that the Bible says Que Dios envía a su Hijo unigénito. that God sends his only begotten Y Son. quizás usted dirá, And maybe you might say, esa historia me la conozco. I know that story very well. Que Cristo vino That Jesus came y murió en la cruz del Calvario. and he died on the cross. Porque mucha gente está tan cómoda. Because so many people are so comfortable. Está viendo lo que está aconteciendo They're seeing what's happening around alrededor del mundo. the earth. Y siguen quietos. And they still the same. Y no quieren nada de Dios. And they have nothing to do with God. Pero esta palabra But this word de que Cristo habla that Jesus is speaking dice, says, porque como en los días antes del diluvio because as in the days before the estaban flood, comiendo y bebiendo. they were eating and drinking. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? What are we seeing today? La gente, hermano, se deleita en el pecado. People are delightful in their sin. Se deleita en lo que Dios abomina. They find joy in what God does not like. Se deleita en lo que a Dios no le agrada. They love the things that God does not enjoy. Y sigue viviendo una vida And they keep on living a type of life alejada de Dios. far away from God. Pero yo quiero decirle en esta noche, But I want to tell you tonight, this evening, y yo no vine a predicar para meterle miedo a nadie, and I didn't come to preach to make anybody scared, pero puede ser que hoy, esta noche, sea tu última oportunidad. but it may very well be that tonight is your last opportunity. Puede ser de que esta noche It might be that tonight venga la muerte may death come y ya tú no tengas otra oportunidad and más. you might not have another opportunity. Quizás tú digas, yo puedo vivir como yo quiera. You might say, I can live the way I want. Y tienes razón. And you do have meaning to say so. Quizás Maybe tú puedas decir, yo puedo vivir you might say, I can live la misma vida que llevo. the same life that I'm living now. Pero hay algo de que el ser humano no puede hacer. But there's one thing that the humans can El do. ser humano puede hacer todo lo que quiera. The person can do whatever they want. El ser humano puede vivir en el pecado. The person can live in sin. Pero si algo no puede entrar es en el reino de los But cielos. there's one thing they can't do, and that's enter in the kingdom of God. Y si algo es real, And if there's something that's real, es el cielo it's heaven y el infierno. and the hell. Dice la The Biblia Bible says que aquella gente no creyó a Noé. that those people did not believe Noah. Y se cree de que Noé predicó por 100 o 120 años. The Bible says that it's believed that Noah preached between 100 and 120 years Mientras él construía el arca. while he was building the ark. Y estaba agarrando quizás aquel martillo. And he had his hammer, La gente se burlaba de Noé. and people made fun of Noah. De la misma manera, The same way hoy en día, that today la gente dice, the people say esos cristianos están locos. those Christians are crazy. Esos cristianos no tienen nada que hacer. Those Christians have nothing better to do. Esa gente Those people, está perdiendo el tiempo. they're wasting their time. De la misma manera le decían a Noé, The same way they spoke to Noah. Noé, Noah, nunca ha llovido. it's never rained before. Nunca hemos visto una gota caer del cielo. We've never seen a drop fall Y from no the le estaban sky. hablando mentira, era la verdad. And they weren't speaking lies, they were actually telling the truth. Pero Noé seguía construyendo el arca. But Noah kept on building the ark. Noé seguía martillando. He kept on hammering away. Noé seguía, gloria aleluya, con sus hijos. Noah and his children kept going. Y seguían construyendo aquella arca de que Dios les había dicho. And they kept building the ark that God commanded them to build. Lo tremendo fue The most powerful thing is que cuando termina de construir el arca, when Noah finishes building the ark, dice la Biblia de que Dios le dice,
The Bible says that God told Noah, toma de cada ser viviente de los animales, take from all of the animals that are macho alive, y hembra, male and female, y mételos al arca. and start putting them in the ark. Y Noé comenzó a obedecer a Dios. And Noah started to obey God, Y aquellos animales entraron en el arca. and all those animals started getting into the ark. Cuando entraron en el arca, When they get into the ark, dice la Biblia the Bible says en el capítulo 7 de Génesis, in chapter 7 of Genesis dice de que Dios mismo that God himself cerró la puerta del shut arca. the door of the ark. Cuando Dios cierra la puerta del arca When God closes the door of y the ark comienza a llover, and it starts raining, aquella gente those people comenzaron a tocar el arca started knocking on the door of y the ark, decirle, Noé, and they used to say, Noah, permíteme entrar. let me come in, Por Noah. favor, Noé, Please, Noah. ahora creemos. Now we believe you. Pero era demasiado tarde. But it was far too late. Dice la Biblia de que Dios cerró la puerta. And the Bible says that God closed the door of the ark. Si Noé hubiera cerrado la puerta, If Noah would have closed the door, me imagino de que Noé hubiera querido abrir la puerta. Noah probably would have wanted to open the door again. De la misma manera hoy, But the same way today, el arca está abierta. the ark is open. La puerta del arca que se llama Jesucristo. The door of the ark is named Él Jesus está Christ. esperando a la humanidad que venga. He's waiting for everybody to come. Él está esperando a la juventud que venga. He's waiting for all the young people to come. Yo quiero decirle I want to tell you now que yo estoy sirviendo a Dios por la misericordia de Él. that I'm serving God by His mercy. Cuando yo estaba aproximadamente de una edad de 12 o 13 años, When I was around 12 or 13 years of age, estando en mi país, El Salvador, when I was in my home country, El Salvador, un jovencito there was a young boy que le llamaba la atención las pandillas that was curious about the gangs y vestirse como ellos. and wanted to dress like them. Y en cierta ocasión And on one occasion, nos encontramos con una pandilla contraria. we found ourselves against a contrary gang. Y éramos 3 muchachos. And it was 3 of us. Yo no era miembro de la pandilla, I wasn't a member of the gang, pero andaba con ellos. but I was hanging out with them. Y cuando nos agarran, And when they find us, mira la misericordia de Dios. look at the mercy of God. Dicen aquellos muchachos, porque no traemos los trabucos, Because we don't have armas hechizas. our own homemade weapons, Dice, no los matamos. we're not going to kill you guys. Pero yo ahora entiendo de que era la misericordia de Dios guardándome. But now I understand that it was God's mercy that was Y yo no sé de watching cuánto over me. Dios te ha librado a ti. And I don't know of what God has freed you from. Yo no sé de cuánto Dios te haya librado quizás de la muerte. Maybe God has guarded you from death, O quizás una enfermedad. or maybe from a sickness, O quizás los médicos decían, tú no vas a nacer. or maybe the doctor said you weren't going to live or be born. Pero hoy estás aquí. But you're here today, Al igual que yo, just like I am. estamos aquí We are here right now como una oportunidad. with an opportunity. Cuando nosotros agarramos esa oportunidad When we take that opportunity y le decimos a Cristo, and we tell Jesus, entra en mi corazón, come into my heart, cambia mi vida, change my life, hazme diferente. make me different. Yo no quiero vivir así, I don't want to live this way. porque quizás aunque usted me diga de que es feliz, no lo es. You might tell me that you're happy, but you're not happy. Quizás en el momento del pecado se sienta feliz, Maybe while you're committing sin, it feels okay. pero después la conciencia But after that, your conscience te dice estás mal, is telling you you're estás wrong. haciendo mal. You're doing bad.
Dice la Biblia, hablando el proverbista, The Bible says in the book of Proverbs que el impío huye sin que nadie lo persiga. that the wicked man runs without anybody chasing him. Cuando el hombre sabe que hay algo de que está mal, When man knows that there's something wrong, de que ha hecho algo mal en contra de la ley terrenal, that he's done something wrong and broken the laws of the land, mira la luz de la patrulla de policía and he's looking for the blue and red lights, y mira y dice, ahí viene, and they say, here they come, y tienen miedo. and they're scared. Me pregunto yo, And I'm asking right now, ¿por qué el ser humano cuando está a punto de morir why is it that when the person is about to die, siempre dice, Dios mío? they say, my God? ¿Sabe por qué? Do you want to know why? Porque hay un alma dentro de ustedes que está gimiendo. Because there is a soul inside each of us that is crying out. Hay un alma y hay un espíritu There's a spirit and there's a soul que Dios puso en el ser humano. that God put in each one of us. El espíritu que Dios puso The spirit that God has placed. cuando el ser humano muere. When the person dies, El espíritu regresa a Dios. the spirit goes back to God. Pero el alma But the soul, es la que se está debatiendo entre el cielo y that's el what's on the infierno. balance between heaven and hell. Aleluya, vive Dios. Por eso yo no vine a jugar con la juventud en esta noche. That's why I didn't come to play with the young Yo people vine a hablarle tonight. la realidad que si en esta noche usted muere I came to tell you tonight, young person, that if tonight you die y está fuera de Cristo, and you're outside of the realm of Jesus, no hay garantías para su vida. there are no guarantees for your life. Sea joven, You may be young, sea anciano you may be an older person, o sea un or niño you might be a child que ya tenga conocimiento. that already has the knowledge. Dice la Biblia The Bible says en la segunda carta de Pedro, that the second letter to Peter, 2 Peter, capítulo 2, chapter 2, verso 5. verse 5. Tenemos tiempo suficiente para abrir la Biblia. We have enough time to open the Bible right now. Y yo quiero de que usted la mire And I want you to open your Bibles and see, para que usted vea so that you can see de que lo que le estamos hablando es la palabra de Dios. that what we're speaking to you now is the Word of God. Mire lo que dice segunda carta de Pedro, segunda epístola, Look what the second book of Peter says, capítulo 2, verso 5. chapter 2, verse 5. Y si no perdonó el mundo antiguo, Así es, amén. sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. Amen. Oh, Leo. Sí, por favor. And spared not the old world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Aquella gente Those people, no había tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. they didn't have the opportunity to hear the Cristo no gospel. había venido todavía. Jesus had not come yet. Ellos estaban viviendo en el principio. They were living in the beginning. Sodoma y Gomorra, Sodom and Gomorrah, nadie les había predicado. nobody had preached to them. Mas sin embargo, But even so, el pecado the sin había subido delante de Dios. was so great into the presence of God De esta manera, that so it was el pecado de la humanidad that the sin of humanity está subiendo delante de Dios. is rising to the presence of God. Y usted mira And you might say de que los días de que estamos viviendo that the days in which we are living, más tarde en anochecer maybe later on in the night, que amanecer. Así And es, in the amén, morning. amén, amén. Y llega la noche and the night comes, y viene otra vez el día. and then the day comes again. Porque la Biblia dice Because the Bible says de que si los días that the days no fueran acortados, start getting shorter, no, nadie sería salvo. then nobody would be saved.
Usted dice, wow, You might say, wow, me acabo de acostar y ya amaneció. I just went to sleep and now I'm up again. Porque Dios está acelerando el tiempo. Because God is accelerating Y es time. por eso de que la iglesia no podemos perder un segundo en esta tierra. That's why that the church cannot waste another second of time on this La earth. iglesia tenemos que aprovechar el momento We have to take advantage, the church does, of the time. y adorar a Dios como si este fuera el And último praise día. God like if this today was our last day. Si Dios nos da el privilegio If God gives us the privilege de poder predicar, to preach the gospel, aprovecharlo, to take advantage of, porque el tiempo se está acabando. because the time is ending, Llegará el momento there shall come a moment donde la gente buscará las iglesias where people shall look for the churches. y deseará de que alguien le diga, hay salvación. And they shall desire someone to speak to them about salvation. Pero ya no va a haber nadie que les predique. But there will be no one to preach to them. Ya la iglesia ya no va a estar. The church will no longer be here. Ahí no va a importar el dinero. Right there, money doesn't matter. Ahí no va a importar lo lindo que tú seas. It doesn't matter how beautiful you might be. Ahí no va a importar de que usted diga, yo tengo la casa de 3 pisos. It won't matter that you say, I have Yo a soy 3-story amigo home. del gobernador de Norte You Carolina. might could say, I am the friend of the governor. Y llegará el momento donde la gente llorará And there shall come a time when people will cry. y dirá, And they shall say, ¿por qué no acepté a Cristo? why didn't I accept Jesus Christ? Usted sabe de que el tiempo You know that the time se está acabando. is finishing, is ending. Se está terminando ya. It's ending right now. Si el apóstol Pedro en aquel tiempo hablaba de esto If Peter in those days was speaking of this, y él decía saber que en los últimos tiempos and he spoke about, know that in the end times, vendrán burladores there will be scoffers según sus propias pasiones based off of their own passions, y no hablarán la verdad de la palabra. and they wouldn't speak the truth of the gospel. ¿De qué sirve a usted engañar a la gente? What advantage does it have that you would trick people? Se le tiene que hablar la verdad. You have to speak the truth. Y algo de que a mí me llamaba la atención And something that catches my attention, es de que muchas veces nosotros decimos many times we say de que Dios aborrece el pecado that God really hates the sin y llama al pecador, and he loves the sinner. pero es una frase maldicha. That's a very wrong phrase to say. Dios no ama al pecador. God doesn't love the sinner. Dios tiene misericordia God has y mercy, le habla and they speak to them para que se convierta a so that Cristo. they can convert and come to Usted Christ. sabe el sacrificio de Cristo, You know the sacrifice of de Christ, que Él fue llevado a la cruz del Calvario that he went to the Calvary sin Él no tener pecado. without him having any Él no sin. tenía culpabilidad. He didn't have any guilt. Él no tenía por qué morir en la cruz del Calvario. He had no reason to die on the cross. Y voy a cerrar la Biblia. And I'm going to close the Bible, Y quiero decirte and I want to tell you de que aquel hombre that man llamado Jesús de Nazaret, that was named Jesus of Nazareth que no tenía que sufrir ni por usted ni por mí. did not have to suffer for you or for Él no me. tenía que dejar su trono de gloria. He didn't have to leave his throne Él of no glory. tenía que dejar su silla al lado de Dios, He didn't have to leave his seat place on the side of al God, lado del Padre. on the side of the Father. Pero no se encontró nadie justo But there was not found no one just que viniese a morir that could come to die para darnos la oportunidad al ser humano to give the opportunity to all mankind para obtener la salvación. to obtain salvation. No se encontró nadie, There was no one ni found, en el cielo, not in heaven, ni en la tierra. not in earth, Pero dice la Biblia, but the Bible says, hablando a Isaías, speaking Isaiah, que él dijo that he said que miró un cordero como inmolado, that he saw a lamb, de que él dijo, that he said, yo iré, I will go, envíame a mí, send me, voy a morir por la humanidad, I will die for me humanity, voy a entregar por el pecado de I will give ellos. my life for their sin. Si
Y yo les pregunto a los jóvenes que están aquí, And today I ask the young people today, ¿dónde nacieron ustedes? where are you born? Unos me dirán UNC, Some might say in UNC. otros me dirán Duke, Some might say at Duke. teniendo una cama linda. Having a nice, comfortable bed. ¿Sabe dónde nació Cristo? Do you want to know where Jesus was born? Dice que no se encontró en él lugar en el mesón. That there was not found a room for him in the motel, in the bedding place. Y dice And it says que nació that he was born en un pesebre in a manger donde estaban los animales. where all the farm animals were. Cristo no tenía por qué nacer ahí. Jesus had no reason to be born in that place. Cristo no tenía ninguna razón por nacer ahí. Jesus didn't have the reason why he should be born there. Él era el Rey de Reyes y Señor de He Señores. is and was the King of Kings and the Lord of Lords. El Padre podía preparar el mejor palacio, The Father could have prepared the best palace, la mejor cama del mundo. the best bed in all the world. Pero ¿sabe qué nos enseñó Cristo? But you know what Jesus taught us? Que Él no venía That he didn't come a los lujos de esta tierra. to come to the desires and the worldly Y eso es things. lo que muchas veces detiene a la humanidad. And that's what sometimes holds back humanity. Los placeres The pleasures de la carne. of the flesh. Y no permiten acercarse a Dios. And it does not allow them to get close to God. Los placeres del mundo. The pleasures of this world. Quizás dirá usted, You might say es que mis amigos ya no van a estar conmigo. that my friends will abandon me. Se van a burlar de mí. They're going to make fun of me. ¿Usted sabe cuántos se burlaron de Jesús? You want to know how much they made fun of Jesus? Le decían aún estando crucificado, They would tell him even while he was hanging on the cross, si eres hijo de Dios, if you are the Son of God, sálvate a ti save yourself y sálvalos a nosotros. and save us too. Aquellos dos ladrones Those two que thieves, estaban crucificados junto con él, they were crucified with Jesus. uno de ellos le decía, sálvate, One of them said, save yourself. pero el que estaba a la derecha But he who was on the right hand of Jesus, le contesta y le dice, and he told him, nosotros estamos aquí por ladrones, we're here because we're thieves. pero este hombre But this man, nada ha hecho. he has done nothing wrong. Y le dice este hombre a Cristo, And he tells acuérdate de Jesus, mí remember me cuando estés en el paraíso. when you come into your Y glory. Cristo le contesta And Jesus told en him el mismo momento, in the same moment, le dice, desde este momento from this moment estarás forward, conmigo en el you paraíso. will be with me in Alabado sea paradise. la gloria de Dios. Blessed be the glory of God. Eso es lo que Dios hace This is what God cuando Dios da does la salvación. when God gives the Si salvation. alguien viene a los pies de Cristo, If someone comes to the feet of Jesus, Cristo le salva. Jesus will Y save si them. en ese momento muere, And if in that moment they die, se va derechito al reino de they los will go cielos. straight to the kingdom of heaven. Pero si muere fuera de Cristo, But if you die outside of Jesus, se perdió para you siempre. have been lost forever. Y ya no hay novenario. And there is nothing else. Ya no hay rezos que puedan There's hacer. no prayers that can be said. Es mentira del purgatorio. It's the purgatory is a lie. No es verdad. It's not true. Allá afuera le dicen, mira, Outside over there they say, look, vas a rezar tantos Ave María y Dios te perdona los pecados. No es así. you're going to pray such and such prayers. Cristo derramó su sangre. Jesus died and shed No his fue blood. cualquier sangre. Not just for the blood. Es la sangre del Hijo de It's the Dios blood of God, the Son que of fue God, derramada that was shed on the para cross perdonar el pecado to forgive all de sins toda la humanidad. of all of humanity. Y cuando Él perdona, And when he Él forgives, dice de que tira los the pecados Bible says that he casts a all lo the sins profundo de la mar. in the depth of the Y Él sea. dice, no me acuerdo más. And Jesus says, I remember not those sins. Eso es lo que Cristo hace. That's what Jesus does. Cuando Él perdona, When he forgives, Él se olvida de tu pecado. he forgets your sins.
Por eso en esta noche That's why tonight yo te invito a estar sobre tus pies. I'm gonna ask you to please stand. Como en los días